Hi guys! So for today's vlog is sasalubungin natin yung Pasko. Naririnig nyo, maingay yung likod ko kasi nagkakaraoke yung pamilya ko doon. Ako naka Xmas t-shirt, yan o. Snowman, gift, tapos Christmas tree. So time check tayo, it's 10:26. So montage muna tayo sa decoration ng bahay namin. Let's go! What time is it? 11:16. Uy, hapit na. Hapit na ang Christmas, guys. Karaoke sa ata, guys. Hala! Hala! Tinood! Sige daw! Ginaw! May putang hala, tawaray ari. Bay ka matusok! Tungtax! Are these coins? I don't know. Hala, hala! Santa! It is. It is? Hala! Hala! This is Bo, paldo siya kay Santa! Ulo! Ha? Asa? Wow! Hala! Only kan Kuya Santer! Hala, may Hala! Kuya Santer! Ako oh my God! Ako give! Hala! Bay, bay! Wala na yung salon kay Kabhugaw! Check daw. Tiyo may You check inside. Hala, bisa na napaw na socks. Hugaw ka na! Paldo! Hoy! Paldo! Hoy! Ikaw! Wow! Wow! Hala! Oh my God! Tres! Ikaw! Check daw! Lo! Suteng! Nagdali-dali si Santa! Scatter! Scatter! Skaldo! Baldo boy! Did you? Oh, naposa na na kay... Oh, nay, nag-abang Rio! Damo kayo nag-abang oh! Oh! From ano? Ano? From youngest. Youngest! Ala! Kesa youngest! Youngest to oldest ta, Youngest oldest! Hi, na music. Come here, Ining. Wow, picture si Ining dali ding. Picture. Oh, Mama, baby, picture si Ining. Wow. Gotta be golden. Wow, gara go. Wari the music. Up. Ade, from Mami ni. Hoy, ganyan Mami. Gupa. Kauna. Wow, lol. Ay, dapat ito ni Erneng, oh. Ito pa. Wow! Damo oy! Wow! Baldo! Sa makikan. Naray. Akan serve. Sana naman makikan kan, Kuya Tres. Oh, wow. Sweet love. Silent. Oh my God. Ada yung mga fans oh! Wow! Isa mo nakikan. Gana mo nakikan. Mama Mga baby. baby.
Bang, 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 bang! Bang, bang! Bang, You read. From Picture na lang. Kapil pa din, Kapil pa, oo. Okay, come on. Oh, this one is from Tres. Wow, from Tres. Toteluna with love. Trust you give that ano? Sige, done. Tayo na si Nandora Mandu. Moray nata. Wow! Mandu Nuna! Oh my God! Look, Loh. parcel! Daga naman sir! Wow, daga ng damit si Lola. Para siya! Para na mag-anak! Ihatag sa iba! Ayaw kay Maigo! Ala, parcel! Ala! Swerte ka nito! Ala, parcel! Hala! Ala! Wow! Wow! Baki! Boy, meron silang Baki! Siyempre! Isa pa, yung duhayan ha! Ayaw ito nila. Para sure, sino sunod? Sunod. Sander. Sander! Listahan sa Shopee! From Mami! Wow! Parang sa Sander, listahan sa Shopee! Lata! Sardinas! I'd like to thank my family for this experience. Ito mo na ko. Lo! Sardinas, boy! Bato maguro ni! Lo! Retom serum anti-aging firming. Oh my God! Lo! Color blonde. Hindi mo bato ni! I'm scared. Wow! Paano na po? Tama ni. Bag. Wow! Patay mo! Makuyaw mo kayo! Skincare na! Patay mo kayo! Ano pa? Sabay mo nun yung maite! Pasunod! Wow! Isa nga may parsilara! Sa delivery na kaya. Wow! Open! Wow, rich! Louis Vuitton, wow, rich! Oh my God! Pakita sa picture ni Sander! Pakita! Wow! May ampa! Yes! Yes! Wow! Marlon Jr. Ganda ka na dyan! Open parcel! Open! Ha? Grandpa? Ibutang na sa iyo balay. Diba? Pitsenyor! Butang na sa iyo balay ha. Pinabless na ni Mami. Mamay na nakabusan to ninyo sa iyo balay ha. Ning? Bibila. Ha? Mau na inyong ipabless. Ipabless na ni Mami. A4 bond paper! Long bond paper! Pa-print ko! Yung pinagkita pa. Damo masugat ka. A4 bond paper! Pa-print ko! Dapat ako nung naka-color. Damo na. Damo na.
Dating oras na rin. Dami mawara. Para damo. Inikpurog din mo ka naman. Wow! Tail na sa baboy, tail sa baboy. Guys, tail ba? Tatay, tail sa baboy ron. Tinais ng baboy. Wow! Paldo si Mama. Meron pa sa phone. Sige, lalabas na kami regalo. Mama, dia from Ninya and Zander. Saka, McDonald's Premium. Now? Hala! Sunod pa. Abang pagkasay ko, Mama. Kala mo gano'n mo. Stretch lang po, stretch. Stretchable. Wow, Paldo, Mama. Paldo! Yes. Parcel. Parcel, cash on delivery. Ikaw pa magkaya. Open tayo. Ano yan? Ikaw pa ni. Wow! Wow, Louis Vuitton. Wow, Gucci. Tanong na ron, tanong. Sidling daw na. Mga karubasa. Wow! Wow! Kamay sa tiil. Mama del. Sidling. May pambayad sa utang! Pambayad sa utang mo, tunay sa simbahan. Siyempre may sira sa bahay! Ano ba? Bakit din ano? Hala! Puno, mangguro. Wala, ano kaya yan? Sige daw. Sige daw! Nagpampi na ka na, bes! Ganun nga, gumpi pa. Sige pa yun. At tulong na kabuok. Kasi na first! Kasi na palipad rin, gumbayaro. Ang pinakamahal pa. Wow! Thank you, girl! Katarong! Diyan pa! May naloy lang ito siya kay mama sa pagdagdag ba sa lechon? Lifetime ni. May makmana na sila. May makmana na sila. Prince Marlon. So guys, tapos na kami mag-exchange ng mga gifts. Happy sila. At dito ko natatapusin itong Christmas Day Vlog 2025. Thank you for watching and see you on New Year.